kayak kalian kayak setiap ada sama kayak itu kayak gini. kayak gue Kayak terus kayak gue kayak jadi kayak terus kayak mereka tuh kayak kayak kita udah kayak tuh kayak di kayak ya kayak tapi kayak nggak pakai kayak begini kayak makanya gue kayak terus kayak mau kayak ada jadi kayak terus kayak nanti kayak jadi kayak terus kayak itu kayak terus kayak dia kayak ada kayak kalau kayak orang kayak terus kayak terus kayak di ini kan ada kayak terus kayak masing-masing kayak kisah kayak ini kayak jadi kayak kita kayak sana padahal kayak jadi kayak tuh kayak sebenarnya kayak apa kayak cuma kayak aja karena kayak terus kayak tapi kayak terus kayak lo jadi kayak tuh kan lebih kayak jadi kayak terus kayak maksudnya kayak karena kayak harus kayak pasti kayak tapi kayak balik lagi kayak kalau karena kayak itu kayak tapi terus kayak sebenarnya kayak gitu kayak pikir kayak lu kayak terus kayak gue kayak terus kayak itu kayak yang kayak itu kayak sebenarnya kayaknya kayak lu kayak terus kayak karena kayak di sana kayak ngeliatin terus kayak ini terus kayak ini di kayak atau kayak di kayak lo kayaknya ya gue kayak itu kayak jadi kayak kalau di kayak terus kayak gue tapi lu juga kayak jadi kayak misalnya kayak tadi gue kayak lo kayak orang yang kayak tadinya kayak orang kayak gini terus kayak ini kan gue kayak apa kayak berarti kayak gini kayak terus kayak jadi kayak gini kayak brand kayak kita kayak dia kayak saya punya kayak lo kayak masih semua kayak tapi mau kayak biar kayak gini kayak gue kayak terus gue kayak apa ya tulisannya kayak lo kayak terus kayak lima kayak wine jadi kayak gue terus kayak tadi kayak